an filɛlikɛlaw an bɛ hakɛto belebele ɲini aw fɛ ka da kan problème technique dɔw y'an sɔrɔ o de kɛra sababu ye ka jɛmukan ye ni ka a tigɛ hali bi an bɛna continuer ni an ka jɛmukan ye an tun bɛ fonction publique ko hukumu kɔnɔna de la an b'a ye k'a fɔ ko waleya dɔw kɛra o la waleya min ni a bɛ mɔgɔw siga an ka jamana kalanko la ni Ɲamele yɛrɛ tun b'a kuma la Ɲamele dakuruɲɛ damadɔ dɔ b'i bolo. D'accord, Kulubali i n'a fɔ an yɛrɛ an ye détail bakurubaw di voilà donc ko in kɛra o cogo de la bon an y'a ye k'a fɔ poste 76 in yala o ko bɛna laban cogo de sisan nin bɛna ko o bilalen de tuguni fo fonction publique wɛrɛ wa ou bien concours kura de bɛna lancer pour que maa minnu fana bɛ se ka kɛ minnu tun ma t'u garisigɛw lajɛ n'olu bɛ t'u gari lajɛ sen t'a la sinon nin ye fɛn mun vraiment c'est trop décevant pour un pays. Kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ maaw bɛ kule tuma bɛɛ k'a fɔ ko an ka jamana kalanko ko a tɛ ba la mais an dun b'a ye k'a fɔ k'an ka budget fana fanba o bɛ taa an ka kalanko de la yala wari ninnu ka taa yɔrɔ jumɛn a dabɔkun don musaka ninnu dabɔkun don walasa jamanadenw ka formation ɲɛnama sɔrɔ wa walima a dabɔkun ye mun ye. Sinon ni kalan bɛ kɛ Kulubali kalan bɛ kɛ de pour que mɔgɔ minnu bɛ kalan u kana jamana nafa. Kosɛbɛ. Bon n'i y'a ta ka lajɛ n'a fɔra ko concours ka kɛ mais ko jamana mago selen jamanadenw ma a yɛrɛ ye maa minnu ka kalanw financer maintenant sa ale mago sera olu ma ko niveau tɛ olu la ou bien ko o maa ma sɔrɔ ni ka taa o baara kɛ ko incohérence bɛ yen kosɛbɛ dɛ. Donc an kɔni an bɛ an ka gouvernement interpeller nin na donc u ka fɛɛrɛ ni dabali mun bɛ se ka tigɛ teliya la walasa nin don n'a nataw la nin cas ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ u ka se ka solution vraiment. D'accord. Merci bien Amadou Zed Ɲamele Rasmali yala dakuruɲɛ fila bɛ sɔn ka sɔrɔ i bolo ka fara an ka nin fɔta ninnu kan. Bon ne bolo Ɲamele y'a kuma bɛɛ fɔ ka ban ka gouvernement wele dɔrɔn gouvernement yɛrɛ bɛ nafolo bɔ ka mɔgɔ minnu kalan n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna bɛ kɛ mɔgɔ kelen ma sɔrɔ ko jɔyɔrɔ fɔ o ye fɛn dɛ n'o ye malarako ye. Malarako don dɛ. D'accord. Merci bien Rasmali o la an bɛ boli an bɛ don an ka babu filanan kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ aw yɛrɛ ka lahala la an bɛ don min na i ko bi an bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ waati dɔw tɛmɛna depuis 2019 o de tɛ an b'a ye k'a fɔ depuis 2017 an b'a ye k'a fɔ fléau dɔ bɛ Kayi mara la ni o phénomène ni ale bɛ sigi jɔnya walew kan k'a ye k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen u ni u sigiɲɔgɔnw bɛ se ɲɔgɔn ma k'a sababuya kɛ jɔnyako waleyaw ye fo o nana kɛ ni kana maaw bɔ u sigiyɔrɔ la depuis 2017 fo kana se 2020-21 ma ne ma fili 2021 an b'a ye k'a fɔ mai kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ maa dɔw nana ka na Bamakɔ yan ka bɔ dugu caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Bagamabugu o ni a dafɛ dugu u caman nana n'u nana ka na jira k'a fɔ ko jɔnya wale de y'olu bɔ u nɔ la a don Arasmadi ne ma fili e yɛrɛ tun bɛ yen n'i ye kɔrɔfɔ di i yɛrɛ ma i ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ d'accord ni tun ye hakililajigin ye mais an bɛ fɛ ka mun dɔn Arasmadi an bɛ don min na i ko bi i ye tɛmɛko caman kɛ yan i kumana aw ka situation kan mais hali bi aw ka situation fusama diya ma sɔrɔ a la wa a ko ma nɔgɔya kosɛbɛ yan. Bon kulu n b'i fɔ n b'i ka lamɛnjɛkulu fɔ i b'a dɔn jɔnyako in k'a fɔ ko an bɛ filɛ waati min na bi ko a si t'a sɔrɔ ko dɔ bɔra a la ou bien a kɛra tan mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ fɔlɔ an filɛ waati min na. Cogo di tan an filɛ parce que n'i y'a mɛn ko jɔnyako ko a nɔgɔyara k'a sɔrɔ sariya yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ sariya mun b'a kɛlɛ kosɛbɛ o sariya tɛ Mali kɔnɔ mais mun bɛ k'an kɔnɔ fili o bɛɛ kɔ waati tɛmɛlen na ka Ibrahima Bubakari Keyita tile la Bacili tun ye ministre ye Amadou Ali Bacili a ko nin kuma taara conseil des ministres la pour jɔnyako mun bɛ yen sariya u ka bɛn a la a ka taa assemblée kɔnɔ sariya kɛrɛnkɛrɛn ka taa kama a fɔra conseil des ministres la ko ko nin ko mun filɛ nin ye ko an yɛrɛ dama ka nin filɛ ko n'an ko an ka sariya ta kama ko diɲɛ bɛ Mali la ko dɔn nin ye donc an ka tɛmɛ a la o tɛmɛna la ten si ma sɔn ka kuma ka gɛlɛn i ma desɔn wɛrɛ fana ta kama a bɛ se ka kɛ cogo di ka b'o la ka na kɛrɛnkɛrɛn na i filɛ ka kuma minnu kan n'o ye Bagamabugu 5 mai mɔgɔ hakɛ mun nana mɔgɔ 131 mɔgɔ 131 an ma mɔgɔ mana lajɛ surtout ka dɛmɛ lasa ma n'o ye fanga ko tɛ an b'o kɔni fɔ ka bɔ a la fewu fanga tɛ se ka bɔ a la mais toujours ma se fo sunkalo mɔ 2022 sunkalo Imamu avion donna Imamu Umaru Jara de taara n'a ta ne tun bɛ o don na ni fɛn mun taara wallahi ne tun b'a fɔ n'a ka segin
ne b'a fɔ wa n'a ka segin jɔntigi mun fɛnw bɛ jɔntigiw kunna bi o de bɛ Imamu Jara kunna a n'a ɲɔgɔnna caman fanga kura in kɔnɔ cogo di voilà a ɲɛfɔ tan kɔrɔlen Imamu Jara tun y'a fɔ fɛɛrɛ suguya bɛ ta ka jɔnya in kɛlɛ a y'a sɔrɔ président yɛrɛ tun y'a fɔ conseil des ministres kɔnɔ la k'a fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ jɔnyaw bɛ ka réseau na u ka sɛgɛsɛgɛ ka baara bɛ kɛ cogo min na pour a bɛ se ka ba cogo min na u ka ɲini n'an sera ale ma ale yɛrɛ b'a se k'a la Imamu Jara tun y'a fɔ an ye premier c'était moi 2021 c'était moi 2021 c'était moi 2021 le 9 c'était moi a tun y'a fɔ an ye tan après sunkalo in tile laban Imamu Jara nana c'était des enfants la 2022 sunkalo tile laban nin sunkalo tile laban la a fɔra ko a nana o ye ne yɛrɛ wele ne kun tɛ taa n ko n tɛ taa mun na sirana fɛn mun y'a fɔ parce que a ye dugawu kɛ maa dɔ ani misi yɛrɛ dɔw taara ani misi dɔw taara ani misi in taalen o kɔfɛ kuma dira ma a bɛ ka kuma a ko o b'a kan mais mɔgɔ jugu dɔ de b'aw kɔ o de ye olu fɛ u tɛ siri baara in na Mali fanga ka fɛn dɛ mɔgɔ juguw de b'aw kɔ o de la mais u ni sɛgɛsɛgɛli bɛ ɲɔgɔn na mais ale kɔni b'a dɔn an kana fila an yɛrɛ ma ka tubabuw ka kunkolo k'an yɛrɛ la mais ni samiya kɔni sera numu kɔni b'a dɔn a ka ci ye fɛn mun ye numu ka ci ye jumɛn ka daba dilan fana o tɛ bon donc kuma in n'an y'a lajɛ a ɲaɲuman a ɲajugu quoi bon donc ko mun bɛ sen na n'a ye jɔnya ye minnu bɛ wele ko jɔn u b'u ka ci dɔn u kana fili yɛrɛ ma parce que a ko de ko an kana tubabuw ka kan da an yɛrɛ la et pour ça jɛkulu fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko hali tubabu minnu ka jɔnya b'an kunna k'o b'a kɛlɛ an ka mɔgɔw b'a bɛɛ la mais an tɛ kuma la wala yɔrɔ la an bɛ fɛn mun ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ wallahi ministre so minnu bɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la ka sɔn kɛ n'a ka cɛden u bɛ baara la ni ma ku jɛrɛ ma ɛrɛ u bɛ yɛrɛ sɔrɔ mais o ni ministre tɔw tɛ kelen dɛ ministre dɔ an y'o jansi ɲini o bolo a san kelen de ɲinɛ i n'a fɔ jɔn mais ne ma fiyɛ premier ministre yɛrɛ b'a la ne ka papier yɛrɛ tununa primature la o jansi ka taa o jansi papier ɲini a desati bɛ n bolo hali sini a tununa depuis le 9 septembre 2021 san kelen bɛ ne ka dafa réconciliation pareil administration territoire pareil foyi min wele a tɛ tɛmɛ o kan bon ka b'o la kosa in na n ye semaine tɛmɛna n ye premier ministre yɛrɛ ka kumakan dɔ lamɛn ko fɛn mun ye jɔnya ko ye ko dans 6 mois kɔnɔ u bɛ sensibilisation k'a kɔnɔ ko kan ka taa cogo min na an bɛ jamana de kɔnɔ sariya bɛ jamana min na ko kan ka taa cogo min na pour sariya ka bato mais u bɛ sensibilisation la kɔnɔ kɔrɔlen ne delila ka kuma min fɔ ne bɛ se k'o kuma kelen de la bilahi ni ministre dɔ muso fakɛ tun gosira nin ko la san b'a sɔrɔ k'o kɛra kosɛbɛ ni ministre dɔ burankɛ tun gosira nin ko la san b'a sɔrɔ ko dɔ kɛra ne y'a ta k'a lajɛ san 5 2017 ni sisan cɛ mɔgɔw gɛnna c'était des enfants an bɛ ka kuma ni c'était des kelen dɛ mais mɔgɔ 1770 ko de bɛ Manbiri Keyita Sirakili kɔnɔ ka bɔ yen Kabala ya mɔgɔ 139 de bɛ Kalabankura olu bɛ bɔ Kinkare mɔgɔ 131 de bɛ Kalabankura yɛlɛmane bɛ ten 1er septembre 2021 mɔgɔ minnu sara u ka mɔgɔw bɛ ɲɔrɔ fanga mako tɛ nin si la et puis ninnu ka foyi min fɔ nin bɛɛ la minnu bɛ ɲɛ kɛwale juguw kɛ n'u datura kaso la jamanaden bɛɛ ka fɛn ɲɛ n'i donna kaso la i bɛ se ka bɔ liberté la mais mɔgɔ 30 ko tun minɛna minnu ye mɔgɔw faga 1er septembre 2020 olu ye olu bila u labilala mɔgɔ 20 de labilala o la n k'a fɔ sisan mɔgɔ yɛrɛ min bɛ kaso la mɔgɔ 7 o de bɛ kaso la an dalen bala u bɛ kaso la yɔrɔ min na u fana bɛ se k'olu fana bila o bon ninnu filɛ ka bila sisan n delila k'a fɔ yan a tɛ komi minnu ka mɔgɔw sara walima minnu bɛ ka gosi k'a fɔ an tɛ se k'an ta sara mais jamana ka bonya don an ko an ka sariya ma kɛ sinon an yɛrɛ fana bɛ an bɛ se ka ni jamana ma jɔ an bɛ se ka jɔ an ta sara o fura tɛ n'a ye ni jamana ma jɔ an tɛ se ka to ka gosi wa an tɛ se ka to ka gɛn an fa jamana kɔnɔ ni jamana bɛ jɔ a ka jɔ voilà bon ni an bɔr'o la semaine tɛmɛlen an kɔrɔ le 18 passé ɲoro cercle kɔnɔ Sisogolakaw ka du jayi ka taa bitigi ci o Batuma da ko a banna jɔnya ma a ka bitigi k'a ci
bitigi cilen kɔfɛ a kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ yen ka taa kɔrɔkɛ wele n'o ye dutigi ye n'a b'a fɛ u ka to dugu kɔnɔ walima n'u b'a fɛ bɛn ka k'a la ko ka fɛ a kana tubu ye a ka yafa ɲini bolo a ka sɔn jɔnya ma n'a sɔnna o jɔnya ma ko bɛ ban i b'a dɔn plainte donna ɲɔrɔ plainte donna ɲɔrɔ semaine kelen foyi ma ɲɛnabɔ a la fo kunna sini o soit kunu u nana ɲɔrɔ i tun ye communication ci u ma u nana u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ mɔgɔw dɔw bɛ yɛrɛ o tɔgɔ bɛ communication kɔnɔ plainte kɔnɔ o mɔgɔw tɛ ja yɛrɛ k'a sɔrɔ an b'a kalama tiɲɛli kɛra don min na kelen tun b'a la o bolila ka bɔ yen o don kelen na ka na yan ka taa Branza an b'a kalama bon minnu bɛ yen kuma la surunya kun olu taara jabili kɛ u taalen jabili kɛ dugutigi yɛrɛ ani a kɔmɔgɔw procureur kumar'u fɛ ka yir'u la i ye fɛn mun kɛ a man kan mais ale kɔni bɛ fɛn mun f'u ye n'u bɛ sɔn u bɛɛ lajɛlen ka bɛn a la i ka jɔn tɛ Sisɔkɔ ye bi i ka jɔn tɛ sini jɔnya tɛ Mali kɔnɔ mais u ye tiɲɛli mun kɛ u ka sɔn u ka taa dilan u ka bɛn cɛ fana ka laɲini ye fɛn fɛn y'u bolo u k'a k'a ye u tun sɔnna tribunal la mais an bɛ ka sisan dugu kɔnɔ mun bɛ ka fɔ bɛnna fɛn mun na tribunal la u ma sɔn mais procureur kɔni ye semaine kelen de d'u ma semaine kelen u ka taa u ni jaabi ka na semaine kelen fana mana dafa n'u ma kɛ n'u ma bɛn ma k'a la n'u nana an bɛ jamana de kɔnɔ sariya bɛ jamana mun na ko kan ka kɛ cogo min na an bɛ procureur lamɛn kɛ an b'o de labɛn bon o hukumu kelen kɔnɔ ɲɔrɔ kelen kɔnɔ duguw bɛɛ hali sini mun bɛ tɔɔrɔya la n'i bɔra ɲɔrɔ ka taa jɛma sɛrɛkili kɔnɔ san 4 mɔgɔw ma sɛnɛ kɛ a yɛrɛ balima dɔ bɛ kulubaliw bɛ yen san 4 tun gɛnna mɔgɔ 100 mɔgɔ 85 u tun gɛnna ka na kalo 9 kɛ jɛma u sagira ka taa Kɛrɛwane u sagilen ni bi cɛ salon u ye salon samiya kɛ u ma se ka sɛnɛ kɛ sani ka bɔ yen u ye san 2 kɛ u ma se ka sɛnɛ kɛ ɲinan de ye san 4 ye u ma sɛnɛ kɛ voilà bon minnu bɛ ɲɔrɔ pare minnu bɛ Yɛlɛmanɛ pare minnu bɛ Bamakɔ kuma t'o ma premier ministre mana fɔ ko kalo 6 kɔnɔ halisa donc premier ministre ka mɔgɔ ma gosi premier ministre yɛrɛ mako t'a la ni premier ministre mako kabini a ma kɛ premier ministre kabini M5 kɛlɛ la a fɔra a ye a b'a kalama et puis o kɛlɛ yɛrɛ fana bɛɛ la ko n'a ɲɛ bɛɛ la mɔgɔ kelen min sɔnna ka kuma kan o ma Sumari Sisɔkɔ ye Sumari Sisɔkɔ a kelen pe c'est pour ça mɔgɔw bɛ fɛn fɔ Umaru Mariko kan ka fɔ Umaru Mariko bɛɛ ta a ye nin kɛ a ma ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ye fɛn mun kɛ kuma minnu fɔ a ma ɲɛ mais ka fantanw dɛmɛ jama politicien tɛ ni bin kɛra mɔgɔ kelen kan Umaru Mariko de bɛ jɔ hali sɔrɔdasi minnu bɛɛ bi n'a n'u bɛ ɲɔgɔn na ale de tun b'u defa a Mariko kelen de tun b'u wa minnu bɛ wele ko jɔn mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mun Mali Assemblée kɔnɔ ka mankan wuli k'a to député la Umaru Mariko don cɛsi ma kɛ et puis an ka manifu fɔlɔ Bamakɔ mɔgɔ fɔlɔ mun fana yɛrɛ Umaru Mariko don mais députéw sɔrɔla k'a fɔ ko hɔrɔnw k'u jija jɔnw kana don Assemblée kɔnɔ ni jɔn donna dɔrɔn n'u cayara yen dɔrɔn k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ sariya bɛ taa jɔnya kama ko Mamadu Tunkara n'a ɲɔgɔn na o fɔra bon maire fana y'a fɔ Jankunte maire y'a fɔ k'a fɔ ko hɔrɔnw ma ko fini bɛɛ tɛ jɛ kɛnɛ ma dɛ mais ale kɔni bɛ fɛn dɔ fɔ i fa ka jɔn n'a ma muru t'a bolo ne ka jɔn ko a bɛ muru t'i bolo o ye fɛn wɛrɛ ye fɔlɔ maire central de ko tɛ Jankunte maire central de ko tɛ mais hali bi ne kɔni bɛ welewelema da Mali fanga ye surtout ministre la justice ani fanga fɛn fɛn réconciliation fɛn fɛn bɛ yen ni jɔnya ko ka wuli ka jɔ sinon kiriw bɛ yen mɔgɔ minnu fɔ ko a ye mɔgɔw faga dɛ ou bien a y'u kɛ tan hali kunna sini an ka mɔgɔ dɔ bɔra Brazzaville k'o ka t'u ka dugu la dugu wɛrɛ mɔgɔw de Kamisɔgɔw Sɛgɛnɛ de tɛ pas Kamisɔgɔ ancien ministre la justice a balimamuso den o de welewelema da k'a fɔ u ka bɔ Turungunbe ka taa fɔ dugu wɛrɛ la ka t'o cɛ gosi bilahi ministre la justice ale a ma se yen kɔni a ma se o dugu la kɔni a ma se o dugu la cɛ in taara an ka cɛ in taara mun bɛ wele ko jɔ a taara Baseku Konte a taalen dugutigi kɔni an ye dugutigi ka kumakan mun sɔrɔ ani Kamisɔgɔ yɛrɛ ye kuma ko a ye dugutigi wele ko dugutigi ko Baseku Konte n'a fa a n'a ba u wulila a fa ani Baseku yɛrɛ wulila ka taa yafa deli fɔ a ye kuma minnu fɔ k'a fɔ ko jɔnya ye nkalon ye walima ni dɔgɔyama mun yɛrɛ a kɔnɔ ko ale tɛ se ka ɲɔgɔn na wɛrɛ ma bon ni la Mali fanga ka don ne bɛ ka kuma fɛn fɛn prévu don ni kumana mɔgɔ min kan n'i ma sɔn a ma n wele fanga la a dalu b'i bolo n wele a kɛra mɔgɔ suguya suguya ye i bɛ n wele n bɛ t'i jaabi parce que Mali fanga ka don
ni sonna jɔnya ma ninnu bolo hali n'u y'u fa n'u ba nɛni u tɛ fɛn k'i la n'i y'u fa n'i ba nɛni i b'a fɔ jɔn don fɛn tɛ sɔrɔ mais ne ko i tɛ jɔn ye hali i tɛmɛtɔ ni senna buguri fɛn bɛ na i ka u b'i gosi wa dugu yɛrɛ dɔ bɛ jɔnw tɛmɛ sira de bɛ yen i tɛ taa sira bɛɛ fɛ nin kɛlɛ o la ne balimakɛ de ye e ko i tɛ jɔn ye ne ko n ko n ye jɔn ye mais u ka sira y'a jira komi e banna jɔnya ma mais e hali ne bɛ fa kelen ba kelen n'an tɛ so kelen kɔnɔ ne man ka taa kala ye fɔ ne taar'i fɔ n bɛ 20,000 sara o kɛra Kayinera Allahu Akbar a tɛ tɛmɛ o kan i ma ye wa o kɛra Kayinera minnu ye organisation mun kɛra dugu 20 ni kɔ de nana Kayinera Kingi b'a la Karta yɛrɛ b'a la ka ye cercle yɔrɔ caman b'a la ka na réconciliation kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ komi n'i b'a fɔ ko Bɛlɛdugu ani Mande ka na réconciliation kɛ mɔgɔ mun bɔra Bamakɔ yan k'a fɔ ko ale de hɔrɔnw n'u tɛ kelen ye sigi o bɛ Bamakɔ i b'a dɔn an tun y'a wele comme si tribunal la i ye dossier classé sans suite ma ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ et puis a seginna k'a fɔ n'i ma so u k'olu ka fɔta ma n'i banna jɔnya ma i bɛ taa Mande n'i bɔra Mande n'i ma so i ka taa Segu so i ka taa diɲɛ dugu wɛrɛ la. Rasmali i bɔra ka ni fɛn ninnu fɔ sisan ni ko minnu kɛra a ye ne yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ mais an bɛ fɛ ka min dɔn an b'a ye k'a fɔ i ko ministre de la justice k'i b'u fo kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ wagati dɔ tɛmɛna olu tun ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa fɛɛrɛ minnu bɛ ɲɛsin jɔnya ko in kɛlɛli kɔnɔna ma ne ma fili a waati la o ni bi cɛ yala justice ko bɛ cogo di aw ka kiiri wayi o de la n ko n bɛ ministre fo kosɛbɛ n bɛ segin k'a fɔ fana parce que ko in bɛɛ bɛ ni sariya wulila ni sariya batura a ɲɛ ma bilahi marakajugu n bɛ segin k'a fɔ de marakajugu tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ walima maliyɛn jugu tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ mɔgɔ min b'a fɔ ko jɔn b'a bolo 21e siècle na surtout entre nous ni fanga jɔra i kana taa maison centrale la dɛ tile 3 polisiw bolo bilahi u bɛ segin tile 3 polisiw bolo u bɛ segin fanga ka so dɔrɔn ni fanga sɔnna 24 heures yɛrɛ u k'o kɛ polisiw bolo a bɛ so Mamɛdi Tɛmɛnɛ Kayi zone d'insertion an b'a fɔ kosɛbɛ ani fɛn fɛn bɛ yen an b'o fɔ ministre ye a ka lettre bɔ ka ɲɛsin fanga ma juges ma a y'a ɲɛsin u ma a ma tɛmɛ semaine kan Mamɛdi mɔgɔ minnu tun ye mɔgɔw gosi fo an y'a ye vidéo dɔw ye bere dalen mɔgɔ 2 sirilen bɛ ɲɔgɔn na u b'u gosi a ye mɔgɔ 30 ani kɔ ani dugutigi kelen de bɛ nɔ la mɔgɔ 30 ani kelen ani dugutigi kelen mankan ma suma ye wa olu de bɔra kɔfɛ ko b'u yɛrɛ lajɛya k'a fɔ ko jɔnya tɛ yen a don ta bɔta jɛkulu dɔ de bɛ yen ko CSP papier ɲini tɔn do France CSP contre esclavage ko papier ɲini tɔn do bon olu de nana mankan wele komi u b'a fɛ ka o fɛn n'u bɛ papier sɔrɔ u bɛna jɔnya mankan wele olu bolo u bɔra o ye médiaw ni fɛnw kɛ Mali bɛ nin preuve bɛ Mali bɛɛ bolo fo n'i ma sɔn ne delila k'a fɔ n ko Mali fanga yɛrɛ de jɔnya sɛsiba bilahi n'i ma sɔn u ka ne wele fanga yɛrɛ ka procureur k'u ye autosaisine kan wele n b'a f'u ye Kidal gouverneur y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a document bɛ n bolo ka wuli Bamakɔ yan ani ministre de la justice ka wuli yan Hadama Kamisɔgɔ colonel major a wulila Bamakɔ yan ka taa Turungunbe c'était 2018 mɔgɔ minnu gosira anw ka meeting fɔlɔ yen a gosili kɛra gosili kɛlɛ mɔgɔ jogira denmisɛnninw wulila ka taa Ɲɔrɔ k'o bɛ taa mɔgɔ minnu y'u gosi k'o bɛ taa wele fanga la Sɛgɛnɛ Kamisɔgɔ ministre de la justice ani Kidal gouverneur kɔrɔ Hadama Kamisɔgɔ ani Mamadu Fili Dramɛ olu de wulila yan ka taa accord dɔ fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn ni hɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ accord bilahi u ka n wele dɔrɔn a bɛ n bolo u k'a fɔ k'o tɛ u ka n wele dɔrɔn procureur dɔw k'a ye autosaisine ministre de la justice kɔrɔ a sigilen tun bɛ Kati ni mɔgɔ min t'a dɔn fana a tun bɛ bila jugeya la Sɛgɛnɛ Dɛriba Kamisɔgɔ olu de taara sɛgɛn mais n y'a f'u ye don dɔ la ko u b'a fɔ ko laada de bɛ yen ko jɔnya tɛ yen olu b'a dɔn laada ye fɛn mun ye ka tɛmɛ ne bɛɛ kan ministre taara minnu siɲɛ fana u taara jɔnkuru de siɲɛ très bien jɔnkuru ani groupement Jawara u taara olu de siɲɛ bon olu de bɛ jɔnkuru dɔn ka tɛmɛ ne fana kan jɔn ye tasuma dɔn Mali fanga yɛrɛ de ye tasuma dɔn
an kɔni bɛ fɛn mun ɲini u fɛ bon o fanga kelen mɔgɔ kelen de wulila fana k'o bɛ taa bɛn kɛ c'est pour ça hali mɔgɔ minnu bɛ sisan k'o bɛ bɛn nin kɛ ko la paix o mɔgɔ kelen o b'o taabolo dɔ don parce que olu wulila i b'a dɔn hakɛ mun dir'u ma ka sɔn e ka wuli dɛ ka ye réseau mankan mun wulila mɔgɔ mun k'o bɛ taa bɛn kɛ wari hakɛ mun da $40,000 de dir'u ma bɛn ma kɛ mɔgɔw gosira o kɔfɛ mɔgɔw sara o kɔfɛ u taara mɔgɔ minnu bila o de sara olu mɔgɔ kelen de sara u ma taa tiɲɛ fɔ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ jamana de $40,000 d'u ma o $40,000 u yɛrɛ fana bɛɛ kɛlɛla parce que minnu bɛ sanfɛ ɲɛfɛ u ye wari don 2,000 dira tɔw ma ni kasɔnkɛ bɛ corruption kɛlɛli la ou bien n'a bɛ fɛn wɛrɛ la minnu fana ye nin wari don ani minnu taara nin papier signer u k'u wele. D'accord. Rasmani hakili la faamuyali caman sɔrɔla i ka walawalali ninnu na d'accord n bɛ kuma sigi ma hali bi yala weleweleda jumɛn b'i bolo aw ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna la. weleweleda min bɛ ne bolo n bɛ maliyɛn bɛɛ wele surtout minnu b'a fɔ ko a ba la France a ba la France an bɛɛ lajɛlen ka an tɛna sɔn an yɛrɛ dama ka jɔnya ma surtout nanzara ka jɔnya an bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen k'a yira fana fɛnw bɛ ka kɛ Mali la n'o ye jɔnyako ye fɛn do an k'a dabila a ka dabila et puis mɔgɔ société mun yɛrɛ fana ka fɛnba do marakaw yɛrɛ k'a lajɛ minnu bɛ tunga la bi a majorité maliyɛnw bɛ tunga la a majorité marakaw de mɔgɔ mun bɛ sagogoji ka bi a majorité marakaw de u bɛ taa wari ɲini min nanzaraw fɛ o de k'o ka fisa n'a ye mais o yɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen de bɛ se ka kɛ kelen ye mais mun na y'an bɛɛ fasara ɲɔgɔn ye surtout sanitaires fana dɔnkilidanaw nin kɛlɛ la o jɔyɔrɔba de b'a la o jɔyɔrɔba de b'a la u ka fɛɛrɛ kɛ so maraka dɔnkilidanaw yɛrɛ bɛ ne ko nɔ filila Papito Jawara c'est vrai Jawara don n t'a ka objectif dɔn a ma deli ka kuma la mais n'u sera ka mɔgɔw sensibiliser nin ko la fo pour sigida ka suma o bɛ ɲa ani n balimakɛ dɔ bɛ n kɛlɛkɛ ɲɔgɔn dɔ i ka technicien balimakɛ Sisɔgɔ n'a bilara ɲɔgɔn na fo an taara tribunal la nin ko kelen na mais n b'a dɔn ko fɛn fɛn mana gɛlɛya a ko fɛ o ye nɔgɔya de sisan kɔni fɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais n b'a ɲini a fɛ toujours an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka sensibilisation kɛ pour nin ko bɛ se ka ba cogo min an mako b'o dɔrɔn de la. D'accord, merci bien Rasmani an b'i fo ka i waleɲumandɔn Amadou Seni Ɲamele i bɔra ka Mamadou Konate ka kɔrɔfɔw mɛn sisan ni o ye Rasmani yala dakuruɲɛ damadɔ dɔ b'i bolo ka fara a ka taa ninnu kan. Non bon ne kɔni bɛ se ka mun fara nin kan dɔrɔn o de ye an ka autorités ka lajɛ u ka nin ko in ta en sérieux parce que n'i ye nin fɛn sugu lajɛ don la a bɛ se ka na ni fitness ba de ye jamana in kɔnɔ voilà jɔnya kɛlɛ in ye fɛn dɔ de ye a ma nɔgɔn surtout fo ka na kɛ fagali ni bugɔliw bɛ ka bɔ fɛn minnu na ka caya donc vraiment an b'an ka gouvernement interpeller u ka lajɛ rapidement u ka lajɛ ka dan siri nin ko in na. Merci. D'accord o tɛmɛnen kɔfɛ Amadou Seni Ɲamele an bɛna boli joona an bɛ don an ka babu sabanan kɔnɔ o bɛna tali kɛ an ka finitigilakaw n'o ye an ka faamaw ye olu ka montée en puissance an b'a ye k'a fɔ ko tile fila in na u binna embuscade dɔ kɔnɔ Douanza région kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilomètre 3 ɲɔni ka se dugu min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Serma an b'a ye k'a fɔ o fana bɛ commune min kɔnɔ o commune bɛ tali kɛ Boni commune kɔnɔ an b'a ye k'an ka finitigilakaw minnu na bi jugu ka can dɔ kɔnɔ n'o jan kɔnɔna la ni a kɛlɛ senfɛ n'an ka finitigilakaw ye murutilen maa 31 ni ka dankari olu la fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma u ka bolimafɛn dɔw minɛ maramafɛn caman fana minɛna an b'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ joginni kɛra an yɛrɛ ka yɔrɔ la ani perte humaine damadɔ ni o ye maa 2 bɔɲɔgɔn ye an b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ an ma dusuma kasa ye mais hali bi an ka faamaw ka nin ko baara in an bɛ u fo k'u encourager kosɛbɛ nin bɛ ka anw jigi sigi an ka jamana sécurité ko la an bɛ don min na i ko bi Amadou Seni Ɲamele yala i ka dɔnta ye mun ye an ka finitigilakaw ka Douanza kɛlɛ in na. D'accord Kulubali i y'a fɔ cogo min na jugu y'a se ka dankari an ka finitigilakaw la mais a ma kɛ basi ye mun n'an dɛsɛra l'axe Gossi Gao an ka sɔrɔsiw binna embuscade dɔ kɔnɔ n'o kɛra jeudi don kɛrɛnkɛrɛnnen na midi tile tɛmɛlen ni wagatini kunkurunin donc an ka jugulakaw ye a se ka dankari an ka finitigilakaw la mais an ye sebaya sɔrɔ an ye maa 7 faga u la an yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ 2 binna bon maa 9 fana joginna
o dugusɛjɛ bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw ni renseignements fɛ an ka finitigilakaw fana ye frappe caman tugu ɲɔgɔn na donc ni o frappe de taara kɛ tali kɛ Douentza mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune de Boni donc an fana an ye dankari kɛ rebelle 31 na donc n'i y'a fara ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn 38 ma donc voilà an ye dankari la finiw an y'u ka matériel caman fana récupérer donc an yɛrɛ tiɲɛni fitinin min donna an kun dɔrɔn o de kɛra mobili dɔw tiɲɛna mais a kɛra sababu fana ye rebelle ɲɛmɔgɔ dɔw tora nin frappe in na wa rebelle yɛrɛ bolila u commencera sisan nɔ ka na fɛɛrɛ minnu tigɛ o de ye ka taa jamanadenw na papa parce que u bolila u jɛnsɛnna u ɲinina u daga yɔrɔ caman bɛ olu gosira yɛrɛ de ni sanfɛ gosiliw c'est surasiw tun bɛ k'u gosi sanfɛ u k'u gosi duguma donc u bolila u yɛrɛkɛra caman bɔnɛna nin na mais u nana laban san ka taa don maaw ka duguw kɔnɔ ka taa datigɛ wale kɛ mɔgɔ la ka taa fɔ an bɛ na an taatɔ filɛ ma an bɛ na dɛ n'a nana aw sɔrɔ yan donc i b'a ye bagabaga bɛ ka caya ni waleya ye donc u bɛ mɔgɔw ka misiw ni sow minɛ ka se ka taga ni olu ye donc an kɔni an bɛ se k'a fɔ nin ye ko in fɛ ye donc nin bɛ mun yira an na dɔrɔn k'a fɔ ko an ka armée an bɛ kunun ni bi tɛ kelen ye bi kɔni n'i y'a se ka dankari Mali armée la an bɛ jaabi a nɔgɔnni na wa ala tɛ bila ka sumaya bon an bɛ don min na ko bi fana Mali kɛlɛ tɛ bilen k'a fɔ ko rebelle bɛ ka taa dankari Mali finitigiw la dɛ sisan an bɛ k'u ɲini de donc an bɛ to parce que souvent embuscade bɛ fɔ caman kɔnɔ ko hali bi ko a bɛ ka kɛ balinako de non an ka sɔrɔfinitigilaw ka patrouille de cayalen don sisan faut que mɔgɔw ko faamu u bɛ ka yala yala de fan bɛɛ fɛ donc u yalaw de senfɛ n'u ni juguw karila ɲɔgɔn na donc a bɛ laban nin ko in na mais bi kɔni an bɛ don min na ko bi sebaya bɛ Mali bolo donc o ye kunnafoni kibaruya duman ye minnu an kan ka se wa n'a ye. D'accord. Merci bien Amadou Zerni Gnambélé. D'accord o la Rasmane an b'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababu la k'u ye dankari kɛ maa murutilen maa 38 bɔɲɔgɔnko la ni o kɛra Douentza mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilomɛtiri 3 ɲɔgɔn ka se dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko Sɛrɛma a kɛra o ni o cɛ nin waleya min ni a kɛra Rasmane yala e bɛ se ka mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dakuruɲɛ damadɔ la an ka finitigilakaw ka nin montée en puissance in kan. Ne hakilina min bɛ ne la dɔrɔn ne bɛ dugawu kɛ bi Ala ka dɔ fara a kan Ala ka dɔ fara a kan parce que komi balimakɛ y'a fɔ cogo min na kɔrɔlen bi ni kunun tɛ kelen ye kɔrɔlen ni majugu ninnu tun bɛ taa an ka soldats ka kanw ci walima u tun bɛ taa anw ka kanw ci ka sa i ka jɔ ye ka mana video bɔ ye ka kuma caman fɔ o tun bɛ kɛ kɔrɔlen mais bi anw ka faamaw de bɛ wuli k'u yɔrɔ ɲini u bɛ yɔrɔ min na donc hali bi an ka dugawu de kɛ Ala ka dɔ fara a kan mais ko tɔba de bɛ dɛ G5 Sahel u bɔra la u bɔra fɛn caman na mais CEDEAO bɛ surtout français yɛrɛ tɔw ko u bombarder ka bɔ yen o de ka ɲi. D'accord. I ma ye wa. Rasmane merci beaucoup mi fo ka i waleɲuman dɔn a bɛ kɛlɛ min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma k'a fura ye Ala ka bɛn kɛrɛnkɛrɛn bɛn sabatilen sɔrɔ a la joona walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min na ni jamana in kɔnɔ an yɛrɛ ka jamana sigikan fɔlɔ o ye bɛn ni kelenya ye a fɔ anw bɛɛ de ye kelen ye ni o sera ka sabati kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ jamana in hakilinaw bɛ dafa o la Rasmane n bɛ kumakan laban segin ma hali bi i ka kumakan laban di ɲɔni an ka bɔ jamukan in kɔnɔ waati sera. Bon kulo kumakan laban hali bi n bɛ fanga de wele komi n y'a fɛ cogo min na mɔgɔw bɛ u san 4 ɲina u ma sɛnɛ kɛ mais ni premier ministre ko kalo 6 kɔnɔ ko sensibilisation ka kɛ mɔgɔw ka fɛ a b'a sɔrɔ samiya taara ou bien samiya ma taa a dɔw bɛ wɛrɛ a b'a kuma fɔ ten de a tɛ kɛ la an b'a ɲini u fɛ an ka maa minnu bɔra u faso kɔnɔ walima u ka dugu kɔnɔ u ka segin sariya bolo kan u ka taa sɛnɛ kɛ pour u bɛ se ka balo cogo min na an b'o de ɲini gouvernement fɛ c'est le temps que u ka segin an ka mɔgɔw ka segin dɔ kɛra ten o kɔfɛ an balimakɛ dɔ bɛ Jasala vraiment gɛlɛya yɛrɛ tun bɛ ne n'a cɛ kosɛbɛ ni kɛlɛko la mais a ye fɛn dɔ kɛ o don na sunkalo kɔnɔ o diyara n ye kosɛbɛ mɔgɔw ye n wele k'a fɔ n ye komi n ye dugu min fɔ Mamoyire ma fiyɛ ko gouvernement bɛ yan a san 5 ye ɲinɛ kabini 2017 fɔ bi gouvernement ma dɛmɛ ka anw ka mɔgɔ ye fo u bɛ si yɔrɔ min na c'était des enfants kɔnɔ o n'a kɛra o ye sinon o ma foyi kɛ ani Imamu Umaru Jara dara dagabonda la misi mun di o dɔrɔn sinon fanga ma deli ka fɛn k'aw ɲɛ mais n y'a mɛn dugu dɔw bɛ Mamoyire a bɛ Kingi Jasa ye balo lata san o san a bɛ balo lata ye balo talen tellement que jɔnya ni hɔrɔnya ko kɛlɛ bɛ u tun bɛ balo tila u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u t'a di minnu bɛ n ko u tɛ jɔn ye u t'a d'u ma mais ɲinan fana ta a fɔra ko b'a kɛ ten
u y'a tila ten mais dɔ de y'a yɛrɛ to ka jasa ladɔnniya ko la dɔ y'a yɛrɛ to ka jasa ladɔnniya jasa fana ye mɔgɔ wele ka fɔ ale m'a ta lata ni kɛlɛ b'u dama ni ɲɔgɔn cɛ o y'u kun bɔ mais ale m'a ta lataw kama a y'a lata dugu fantaw bɛɛ de kama o donc u k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la n b'a fɔ kosɛbɛ n b'a ɲini se bɛ maa minnu fana ye ka fara a kan mɔgɔw de bɛ n'u sɛgɛlen don bilahi a dɔ bɛ a ka balo n'a fɔra i tɛ da la bilahi surtout minnu bɛ ɲɔrɔ surtout dɔw bɛ y'a yɛrɛ balo ko gɛlɛya b'u la a n'u bɛ siyɔrɔ minnu na a ka gɛlɛn n y'a fɛ n ko dɔ bɛ kabala dɔ bɛ kalaba u bɛ mun na u t'u yɛrɛ ka so u bɛ luwanse de la an yɛrɛ de b'a sara bilahi an yɛrɛ de b'a minnu bɛ ɲɔrɔ an yɛrɛ de b'a sara minnu bɛ yɛlɛmani an yɛrɛ de b'a sara bon toujours an bɛ dugawu kɛ jasa ye a ye ko mun kɛ nin a diyara n ye ala kana ta yɔrɔ lankolonya an bɛ maliyɛn bɛɛ fo merci bien d'accord Amadou Seni Ɲameli kumakan laban jumɛn b'i bolo kumakan laban bɛ n bolo o de ye ka foli di i yɛrɛ ma i ka cɛsiri la ni ka tila ka invité fo a ka nin explication claire na ka dugawu kɛ vraiment video in ou laseli ka se kulo man d'u ma u ka se ka wuli k'u dɛmɛ yalasa u ka nin gɛlɛya min b'u kan nin ye gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ kan ka sɔrɔ k'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. D'accord. An filɛlibagaw an bɛ a fɔ ye ko nin tun ye aw tulo garisɛgɛ ye nin sangakunkuru in sanfɛ Bamada.net kan aw kan bɛn sigi wɛrɛ wassalam.